ଆମେ ଆଜି ଜ୍ୟାମିତିରେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ଟା ହେଉଛି, ଦେଖ, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ এই ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁଟା ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଲା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ମିଶିଲେ ଆରି ଭିତରେ ରହିବ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। এটা ହେଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିବ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ, এইଠି এই ବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ମିଶେଇଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ମିଶେଇଲେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ এইଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବ। ମନେକର ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ମିଶେଇଲେ ଆରି ଭିତରେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଯଦି କରିବା, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ମିଶେଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ମିଶେଇଲେ ତାରି ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବ। ମନେକର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ମିଶେଇଲେ ଆ ଭିତରେ ରହୁଛି, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବନି। ମନେ ରଖା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ ମିଶେଇଲେ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେବ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଏଇଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଜ୍ୟାମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଦେଲା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 7। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 7ରେ ଲେଖେ, ଏ ସମତଳକୁ ଏଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ, ଏଇ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ, ଦୁଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ହେଲା। ଏଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଏକ ସମତଳକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଧରିଲେ ଏକ୍ସ, এটা H1 ধর, এটা H2 ধর, দুইটা বিন্দু আছে, বুঝলে না? ହେଲା। আচ্ছা, H1 H2 ধরিবা, তাহলে H1 এই অর্ধ সমতলে রহিলা না নাই? তেଣୁ এই অর্ধ সমতଳରେ H1 କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେଲା। এই ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ H2 ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବ। ଆ ଭିତରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଏପଟେ କ'ଣ ହବନି, ହେଲା, ଏମିତି ହେଇଯାଇପାରିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 8, ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ? ଦେଖ, ଆମ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅଛି? 0ରୁ 180 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ନା। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଏମିତି ଦେଖିବ, ଏଇଟା 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 0ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ଏଇଠି କେତେ 180 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏମିତି ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ 0ରୁ 180 ଅଛି, ନାଇଁ କି? এটা କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟତା। ଏ ଥିଟାଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଆ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣ ନେଲେ less than 180 greater than 0 ହେବ। less than 180 greater than 0, ଥିଟାର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଧରିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ এই কোণটা নেলি x নেলি, তাই কি? তাহলে এই কোণটা কেতে হবে? এটিকে 180 minus x ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଯାଉଥିବା, ଆମେ ଚିତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଯାଉଥିବା, ଏମିତି ଯାଉଥିବା। ଅଙ୍କନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପଥଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସବୁବେଳେ, ହେଲା ନା। ଏବେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏମିତି ଆସିବନି, କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଆସିବନି, ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଉଠିବା, ହେଲା, ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି? 180। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ, ଏଟାକୁ ରେଡ଼ିଆନ୍ ମାପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାଇ ରେଡ଼ିଆନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 डिग्री। पाई रेडियनटा 180 डिग्री और 200 ग्रेड मध्य, 200 ग्रेड। पाई रेडियन 180 डिग्री 200 ग्रेड समान होगा। अच्छा, तो देखा पाई बाय 2 रेडियन केते डिग्री ही था, और अधा ही था, तार क्या हम 90 डिग्री हो, मैंने कही था पाई बाय 3 रेडियन केते डिग्री, आर के भाग भागे, ताल के हम
ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। हाँ 60 डिग्री हम ताने तो कही था 45 डिग्री केते ग्रेड कही था 45 टा 180 4 भाग रे भागे तेणु एटा मते 4 भाग रे भागले केते हम 50 ग्रेड हे है हाँ देख गोटे रेडियन आउ डिग्री एवं ग्रेड सहित संपर्क ये अच्छे बुझे ना कौन कौन गोटे रेडियन माप आ गोटे अच्छी डिग्री परिमाप आ गोटे अच्छी कौन से ग्रेड अरे सब कोण परिमाण को प्रकाश कर बाट देख एमती गोटे कोण को थाई अनुरूप कोण परिपूरक कोण आम जानी अनुरूप कोण केमती होता देख दीटा कोण जब मिसला 180 डिग्री हो दीटा कोण मिसले कह परिपूरक है परिपूरक देखे 110 डिग्री परिपूरक 110 डिग्री परिपूरक ताले केमती हम के हम 180 फटे 70 डिग्री है परिपूरक मागित मन कही था 140 डिग्री परिपूरक के हम 40 डिग्री हम कहीं दीटा को मिसले 180 अनुरूप कही था 70 डिग्री अनुपूरक के हम 20 डिग्री हम अनुपूरक दीटा को मिसले के 90 50 डिग्री अनुपूरक मागिता के 40 डिग्री था बुझे मनकर कही था 50 डिग्री अनुपूरक परिपूरक परिपूरक आर अनुपूरकटा के 50 डिग्री अनुपूरक परिपूरक 50 डिग्री अनुपूरक है 40 डिग्री आर परिपूरक है 140 180 बुझे मन कही था 110 डिग्री परिपूरक अनुपूरक के परिपूरक आर परिपूरक के 70 डिग्री नहीं आर अनुपूरक के 20 डिग्री अनुपूरक परिपूरक एम दिया कथा थी अच्छा अब प्रोब्लेम थी देखे गोटे कोण तार परिपूरक 2 गुण रु 18 डिग्री अधिक अच्छे गोटे कोण तार परिपूरक 2 गुण रु 18 डिग्री अधिक अच्छे तार कोण टी के गोटे कोण देखे एमती करिया गोटे कोण धरने ये कोण अच्छे आगे एक्शन नहीं यहीटा कौन कौन आर 2 गुण रु 18 डिग्री अधिक तार एक्सर परिपूरक के 180 माइनस एक्स नहीं यही कोणटा यहीटा आर कौन कौन 2 गुण रु 18 डिग्री अधिक अच्छे तमाने एक्स इज इक्वल टू 2 होल इंटू 180 माइनस एक्स प्लस 18 एमती सब यहाँ कौन कला आर 2 गुण रु 18 डिग्री अधिक तो प्लस कर अच्छा एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 2x प्लस 180 18 ताले x प्लस 2x इज इक्वल टू 378 ऐड कर दे 3x इज इक्वल टू 378 x इज इक्वल टू 378 बाई 3 है ताले केते हो 126 डिग्री है एक्स्ट्रा बढ़िया एमती कर नहीं एमती किसी प्रोब्लेम तुम बहरे अच्छे आम चला गोटे गोटे कर बुझे ना तापर देखे ये प्रतीक एकांतर अनुरूप गोटे प्रतीक कोण गोटे प्रतीक कोण बुझल अच्छा आ गोटे हूँ अनुरूप कोण गोटे प्रतीक कोण गोटे अनुरूप कोण आ गोटे एकांतर कोण एकांतर एगुड़ा सब बुझे कौन कौन अच्छे प्रतिपक्ष देखे ये दीटा कमी इंग्लीश छेद करगले ताहले ये 1 नंबरटार 2 नंबरटा कौन हम प्रतीक सेमती 3 नंबर प्रतिपक्ष 4 नंबर प्रतिपक्ष ताहले एटा को प्रतिपक्ष कहवा है सेमती अनुरूप कले देखे ये जदि थी बुझे समांतर थी ताहले यहीटा आर अनुरूप हम
है एक नंबर को दुई नंबर अनुरूप हो जाए गोटे अंतस्थ एटा छेदक है ना छेदकर एक पक्ष गोटे अंतस्थ आउ एक बहिष्ठ गोटे अंतस्थ एक बहिष्ठ से मैंने कौन हे अनुरूप है एटा समांतर যদি হয়ে গেল তাহলে সমান হয়ে যাব তাহলে এটাকে ছেদক কইবা এটা L3 টা এটা L1 এটা L2 নিছে তাহলে দেখে দেখো দেখে এইটা এটা ছেদক হইলা ছেদকের এক পার্শ্বস্থ ছেদকের এক পার্শ্বস্থ গোটে অন্তস্থ আর গোটে বহিষ্ঠ এମାନେ কোন হবে অনুরূপ সেମିତି এপଟେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଏଇଟା 3 ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ गोटे अंतस्थ गोटे बहिष्ठ मनकर एपटे मत करिपारिबो एइटाकू एटा मनकर 5 नेबा ताले एइटा 6 नै जिबा 5 6 एमाने कोन हबे अनुरूप हबे काहेकि छेदकर गोटे अंतस्थ आ गोटे बहिष्ठ छेदकर एक पार्श्व गोटे पटे छेदकर एक पार्श्व छेदकर एक पार्श्व ताले कोन हेला अंतस्थ गोटे बहिष्ठ एमाने अनुरूप मन रखुता 1 को 2 3 को 4 5 को 6 पुणी 7 को इटा 8 नहीं है ना 7 को 8 मन है कि कोटा अनुरूप है 1 को 2 5 को 6 3 को 4 7 को 8 मान कौन अनुरूप है अच्छा सेमती एकांतर कथा बुझ एकांतर एकांतर कौन कौच एटा छेदक है एटा छेदक है छेदकटा दुईटी बा ततोधिक सरल रेखा को दुई बा ततोधिक छेदक अर्थ दुई बा ततोधिक सरल रेखा को एक छेदक भिन्न भिन्न बिंदु छेद करियो पड़े छेदक कर दुई बा ततोधिक एमती मन कर एमती कले ये छेदक लाभ हो एमाने परस्पर छेद हो गए कौन है परस्पर छेद हो गए किंतु एटा आमर छेदक कहीं एक सरल रेखा दुई बा ततोधिक सरल रेखा को एटा समांतर हो पाए बा असमांतर हो पाए मनकर एमती समांतर नहीं एटा एमती ना एटा छेदक एक मध्य छेदक छेदक डेफिनेशन कौन कौन दुई बा ततोधिक सरल रेखा को एक छेदक भिन्न भिन्न बिंदु छेद कर एटा मध्य मनकर एमती गोटे कले एटा मध्य छेदक हम दुई बा ततोधिक कहला एटा को छेदक है मिनिमम कतटा दुईटा सरल रेखा हो दुईटी दुई बा ततोधिक कौन दुई बा ततोधिक सरल रेखा को एक सरल रेखा भिन्न भिन्न बिंदु छेद कले कहते छेदक अंडरस्टूड जानिए अच्छा देखे एबे कथा बुझा एकांतर कथा यहाँ छेदकर यहाँ है 1 को 2 छेदकर उभय पार्श्व छेदकर उभय पार्श्व यहाँ हम एकांतर 1 को 2 एपटे सेपटे सेमती यहाँ मनकर 3 यहाँ 4 एमाने कौन जी एकांतर हम है ऐसा जापर गोटे प्रतीप गोटे अनुरूप गोटे एकांतर अच्छा प्रतीप उपपाद्य प्रतीप कौन उपपाद्य गोटे अच्छी उपपाद्य 2 उपपाद्य 2टी सरल रेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न होता प्रतीप कोण जोटा परस्पर सामान यहाँ देखो कि इन्हें बुझे दूचे ए बी सी डी देख यहाँ ओ बिंदु छेद कले प्रमाण करवा जी 1 नंबरटा को 2 नंबर 3 नंबर को 4 नंबर एमती सामान बोले प्रमाण कर देख ये सी डी सरल रेखा उपर ओ ए रश्मि अच्छी ना नहीं ताले 1 नंबर कोण प्लस 3 नंबर कोण मिसेले केते हबो 180 सन्निहित परिपूरक सन्निहित परिपूरक बुझले ना अच्छा सेमती ए बी सरल रेखा पर ओडी रश्मि दंडा सेटा अच्छी ओडी रश्मि अच्छी ताले कोड़ा कटा करिया मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 1 इज आल्सो ए दिरे मिसले मते सन्निहित परिपूरक देखिए ये दुईटा मिसले 180 ए दुईटा मिसले 180 समान कर दो आथरो मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 एबो बटू 1 टा कटि गला है ना मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 4 पड़े
ଦେଖିଲୁ ଦେଖେ ଦେଖୁ 1 3 ମିଶିଲେ କେତେ 180, 1 4 ମିଶିଲେ 180, ଦୁଇଟାକ ସମାନ କରିଦେଲେ ଉଭୟ ପଟୁ କିଏ କଟିଗଲା ଏକଟା କଟିଗଲା ୟୁନିୟନ କରି ଆସିବ। ସେପରି 1 ଆଉ 2 ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ଏଟା ତୁମ ଉପପାଦ୍ୟ 2 ବୁଝିଲା ତ। ସେମିତି ଉପପାଦ୍ୟ 3 ଅଛି 4ଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟା, 4ଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କଥାରେ ଏଟା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟା ତୁମେ ସେଇଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି 4ଟା ଉପପାଦ୍ୟ ନୁହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ସବୁବେଳେ। ଯଦି ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଲ 1 ଆଉ ଏଙ୍ଗେଲ 2 ସମାନ ହେଇଯିବ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏ ସରଳ ରେଖା ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ହେଲା। ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗେଲ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗେଲ 2 ଯଦି ସମାନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତୁ ଲେଖିବୁ L1 parallel to L2 ଲେଖିବୁ ଅନୁରୂପ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଅନୁରୂପ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖିବୁ। ତୁମେ ଏଇଠିକି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ L1 parallel to L2 ସେତେବେଳେ ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗେଲ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗେଲ 2 ଏଇଟା ଅନୁରୂପ କୋଣରେ ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ପକେଇଦେବ। ଏଇଟା ହିଁ ଚାଲିବ ସବୁ 1 to 2 ଆଉ ପୁରା L1 parallel to L2 କ'ଣ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗେଲ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମେଜର ଅଫ ଏଙ୍ଗେଲ 2 ରହିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅନୁରୂପ କୋଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କରିବ। ଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା ହେଲା। 1 2 ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଆସିବ L1 parallel to L2 ଲେଖିଦେବ। ଯେତେବେଳେ L1 ଏଇଟାକୁ parallel ଥିବ ତାହେଲେ ଏଙ୍ଗେଲ 1 ଏଙ୍ଗେଲ 2 ସମାନ ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆସି କରିବାକୁ ବୁଝିଲା।